हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। स्वागत करुच्ची विभु ओडिया ट्यूटोरियल चैनल को। तो पिला माने थर्ड सेमिस्टर पेपर 5 रे जो रही आधुनिक ओडिया साहित्यर इतिहास, नवजागरण युग और सत्यवादी धारा, तार प्रथम यूनिट रे कौन रही ना आधुनिक ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि और नवजागरण। से कौन जाऊँगी ना इंग्राजी शिक्षा विस्तार, पाठ्य पुस्तक, पत्र पत्रिका प्रकाशन, मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा और भाषा सुरक्षा आंदोलन। तो प्रथम आम आधुनिक ओडिया साहित्य पृष्ठभूमि उपर आलोचना करबा, परवर्ती क्लास रे नवजागरण संपर्क रे क्लास करबा। बुझि गछन पिला माने? जदि चैनल को आपण नुआ आछन ताले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु, पाखे थे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करंतु, जहाँ द्वारा कि जेते बेले एभली नुआ नुआ क्लास आनी सर्वप्रथम आपण पाखे पहुंचबो। तो चलतु डेरी न करी आज भिडियोटी आरंभ करबा। आधुनिक ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि। समयर परिवर्तन ताଳରେ जीवन प्रति मनीषर दृष्टिभंगी बदली जाए। जीवन प्रतिछवि साहित्य आसे नूतन परिवर्तित दृष्टिभंगी। यही नूतन आभिमुख्य को आधुनिक साहित्य भाव समालोचक माने ग्रहण करिथांती। तेबे गोटे साहित्यानुचिंताधारा परवर्ती साहित्य दर्शनठार संपूर्ण पृथक होई न पारे। केवल समयर आवश्यकता और समकालीन मानसिकता अनुसार साहित्य किछिटा बुलाणी परिदृष्ट होइथाए। तो पिलाने कौन कहला ना समय जो अनुसार परिवर्तन होता है, जीवन प्रति मनीषर दृष्टिभंगी से भाव में बदली जाए। जीवन प्रति छवि साहित्य आसे नूतन परिवर्तित दृष्टिभंगी। यही नूतन आभिमुख्य को आधुनिक साहित्य भाव समालोचक माने ग्रहण करिथांती। बुझिपारछन तो पिला माने? केवल समयर आवश्यकता और समकालीन मानसिकता अनुसार साहित्य किछिटा बुलाणी परिदृष्ट होता है। जेपरि क्लासिक साहित्य बुनियादी परंपरार कठोर काव्यिक श्रृंखलार प्रतिवाद अष्टादश शताब्दीर अंतिम चरणे और 19 शताब्दीर प्रारंभ पर्व यूरोपीय साहित्य आसीथिला उभय आत्मिक और आंगिक रूपर विराट परिवर्तन। तो पिला माने 19 शताब्दीर प्रारंभ पर्व यूरोपीय साहित्य कौन आसीथिला ना उभय आत्मिक आंगिक रूपर विराट परिवर्तन, जहाँकि रोमांटिक साहित्य को स्वागत जनाइथिला। क्यों साहित्य को स्वागत जनाइथिला ना रोमांटिक साहित्य को स्वागत जनाइथिला। मात्र रोमांटिक साहित्य बा नवचेतना धर्मी सूर्जनी तार क्लासिक धर्मी चेतना बोध ठारू निजको संपूर्ण मुक्त करि पारि नथिला। तेणु प्राचीन मध्ययुग बा आधुनिक युग भेदरे साहित्य काल विभाजन प्रचेष्टा निश्चिंत भाव एकांत आवेगिक। यथार्थ आधुनिक हेउछि केवल एक समकालीन परिवर्तित मानसिक चेतना। तो पिला माने आधुनिक हेउछि कौन ना केवल एक समकालीन परिवर्तित मानसिक चेतना, जहाँ प्राचीन ठारू संपूर्ण रूपे भिन्न नुहे। तेणु आधुनिकता स्वयं गोटे कालमुक्त अग्रसारी भावमयी चेतना। कालमुक्त हेबार अर्थ समय सारणी रे आगको न जाई बरम चेतना सारणी रे आगको जीवा। सही अर्थ रे विचार कले समकालीन उद्देश्य को चिरंतनी भविष्य निबंध करिवार मानसिकता ही यथार्थ रे आधुनिकता। तो पिला माने बुझी पसंदी आधुनिकता कहले कौन? आधुनिक हेउछि केवल एक समकालीन परिवर्तित मानसिक चेतना। तापर कौन रही ना यही सूत्र रे यूरोपीय साहित्य आधुनिकता जो अर्थ रे पंचदश शताब्दी ग्रहण करा जायतिला, सेही अर्थ रे देखिले एही समय बेलू आमर जातीय कवि शूद्रमुनि सारला दास तालपत्र पोथी लौह लेखनी साहाय्य आम साहित्यर आदि महाकाव्य महाभारत रचना आरंभ करथिले। तो पिला माने महाभारत किए रचना करथिले? शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे। महाभारत किए रचना करथिले ना शूद्रमुनि सारला दास, जहाँकि समकालीन युगीय चेतनाबोध प्रतिफलन करने दिगरे होइतिला समर्थ सृष्टि। तेणु पाश्चात्य देश रे जेतेबेले आधुनिक युगर अभिद्य सेतेबेले ओडिया साहित्य प्राचीन पुराण युगर आरंभ मात्र। प्राचीन मध्ययुगीय ओडिया काव्य साहित्यर मूल उत्स थिला समृद्ध संस्कृति साहित्य। विशेषतः सप्तदश शताब्दी ठारू 19 शताब्दीर मध्यभाग पर्यंत ओडिया साहित्य जो काव्यमान रचना करा जायतिला तार आंगिक बा आत्मिक रूपर विभाव संस्कृत काव्यदर्श द्वारा उणादिके प्रभावित होइथिला। सते जेपरि ओडिया
କାବ୍ୟକାରଗଣ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୃଜନ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। 19 ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟ ଚରଣ ବେଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଇଂରେଜ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଇଂରେଜ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧୀନ କରିଥିଲେ ନା 1803 ମସିହାରେ। ସେବେଠୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ନୋଟ୍ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେବି ଲାଷ୍ଟ ପାରା। ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶମାନେ ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜ ଶାସନରେ କର କବଳିତ ହୋଇ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକତାର ଛୁଆଁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଓ 20 ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ଇଂରେଜ ସାହିତ୍ୟ, ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ ଓ କିଛି ପରିମାଣରେ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଝରକା ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଆଧୁନିକତାର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ବିଚାରକ ଥିଲା 1866ରୁ ନଅଙ୍କ ଧ୍ରୁବିକ, ଯାହାର ଅଶ୍ରୁଳ ଅଭାବନୀୟ ପରିଣତି ଆଣି ଦେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ନଅଙ୍କ ଧ୍ରୁବିକ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ନା 1866 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ନୋଟ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ। ତ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।